नाज़रीन, इराक और ईरान के दरमियान एक बड़ा मुआहिदा तय पा गया है जिस पर अमेरिका और जो इसराइल की ग्रेट गेम है ये उसके बिल्कुल खिलाफ है और इसराइल इसके ऊपर काफी फ्यूरियस है और उसको काफी बड़ा धचका जब उसके ऊपर लगा है। अमेरिका में इसराइलियों पर बड़ा हमला हुआ है और वहां पर इनकी काफी ज्यादा कैजुअलिटी जब बताई जा रही हैं और इसके साथ साथ अमेरिका में जो इसराइल का कंडक्ट है, जो इसराइल का नैरेटिव है, उसके ऊपर डिबेट बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रही है और जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें तेजी के साथ जो बदलाव है वो आ रहा है। इसराइल के लिए जो हमदर्दियां हैं वो वहां पर खत्म हो रही हैं। इसराइल के अंदर एक बड़ा मोमेंटम देखा जा रहा है, जिस सतह की बड़ी तहरीक इस वक्त जारी है इसराइल में, उससे एक बड़ा मोमेंटम जो है वो देखा जा रहा है। और यूनान में एक अलग महाज जो है वो इसराइलियों पर खुला हुआ है, क्योंकि यूनान बड़ा जबरदस्त मुल्क है, बहुत खूबसूरत जजीरे हैं और इसराइली जो हैं वो रूटीनली यूनान को जो है वो विजिट करते हैं और खासकर अब तो उनका वेकेशन का टाइम है तो वहां पर वो जा रहे हैं। लेकिन जहां जहां पर जिस जजीरे पर जिस बंदरगाह पर वो उतर रहे हैं वहां पर जब उनको मुजाहिरीन नजर आ रहे हैं जिन्होंने फलस्तीनी परचम जब उठा रखे हैं, तो ये एक अलग सतह का महाज है जो वहां पर खुला हुआ है। अगले 24 घंटे दुनिया का फैसला करने जा रहे हैं। ये यानी कोल्ड वॉर के बाद हम कह सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन 24 घंटे हो सकते हैं। नाज़रीन, पूरा यूरोप जो है वो व्हाइट हाउस माथा टेकने जब जा रहा है और ज़ेलेंस्की तो उसने जाना ही था, लेकिन अब ज़ेलेंस्की के साथ जर्मन चांसलर मैक्रोन, इटली के प्राइम मिनिस्टर और जो नेटो जनरल सेक्रेटरी हैं और इसके अलावा और बहुत सारे वहां के हुक्मरान जो है वो व्हाइट हाउस जा रहे हैं। ये इस नौयत का वाहिद दौरा है। वहां पर जो समिट होते हैं उसमें तो सारे यूरोपियन हुक्मरान आते जाते रहते हैं, लेकिन खासकर व्हाइट हाउस से इस तरह का बुलावा अब से पहले कभी नहीं आया। तो वहां पर यह मुलाकात होने जा रही है जिसमें यूक्रेन और यूरोप का जो मुस्तकबिल है उसका फैसला होना है। असल में तो यूरोप क्या मुस्तकबिल है ना, यूक्रेन तो ना जीत सकता है ना उसको वो टेरिटरी जब वापस मिलेंगी, बल्कि जितना अरसा ये जंग चलती रहेगी मजीद टेरिटरी जब रशिया लेता चला जाएगा। यूक्रेन तो इसमें से जीत नहीं सकता। तो असल बात यह है कि यूरोप ने अपने मुस्तकबिल का जब फैसला करना है और नेटो एज एन अलायंस वो कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि यहां पर पुतिन जो है वो पूरी तरह से अमेरिका को ये सिग्नल देकर गए हैं कि हम बहुत सारे शोबों में ताउन करने के लिए तैयार हैं, बिजनेस में, तिजारत में, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, और हम जो है वो और फिर एनर्जी एक बहुत बड़ा देखना कि ऑयल और गैस रशिया के पास बहुत ज्यादा है और अमेरिका के पास बहुत ज्यादा है, तो उनकी उजारादारी एनर्जी के ऊपर हो सकती है। तो वो इस तरह का सिग्नल देकर गए हैं। कल्चरल जो एक्सचेंज है उसकी भी उन्होंने बातें की हैं। तो अब अगर अमेरिका रशिया के साथ चलने का फैसला कर लेता है तो ये दुनिया में एक बड़ा वाकया होगा, क्योंकि अब से पहले दुनिया किस अंदाज में चल रही है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? दुनिया सिर्फ इसी अंदाज में चल रही है कि अमेरिका की लड़ाई रशिया से है। ये दुनिया बिल्कुल इसी अंदाज में चली है। दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, दुनिया में हुकूमतों का आना जाना, दुनिया की इकोनॉमीज, ये सारी इसी मुताबिक, यानी दुनिया की लोगों की जो जिंदगियां हैं वो इससे मुतासर हुई हैं कि अमेरिका की लड़ाई जो है वो रशिया के साथ है। तो अब अगर वहां पर कोई ताउन पैदा होता है तो यूरोप तो बिल्कुल एक तो जंग में हार रहा होगा, ऊपर से अमेरिका और रशिया जब वो ताउन कर रहे होंगे तो यूरोप का क्या बचना है। तो इसलिए बड़ा फैसला कुन टाइम आ गया है। एक तरफ जो है वो डिफीट खड़ी है यूक्रेन की, दूसरी तरफ यह है कि एक अगर जंग को जारी रखना है तो फिर उसमें भी कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी का भुरकस निकल चुका है और मजीद बहुत सारा पैसा जब यहां पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि यहां से वो जीत कर निकलेंगे, बल्कि अल्टीमेटली ये होगा कि फिर रशिया के साथ बरह रास्त जंग छिड़ जाएगी। तो ये जो इन्होंने इतना एक अननेसेसरी क्राइसिस खड़ा किया, एक अननेसेसरी वॉर छेड़ी, तो इस जिन को बोतल में कैसे बंद करना है यूरोपियन मफादात के तहत, वो अब काफी मुश्किल हो गया है। अच्छा, आगाज हम करते हैं इराक से। इराक से 2 बड़ी खबरें हैं, बल्कि इनफैक्ट जब वो 3 बड़ी खबरें हैं। और पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान और इराक के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा तय पा गया है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ गई हैं। इस मुआहिदे की बहुत ज्यादा अहमियत है और मुआहिदा क्या है? दोनों मुल्क अपनी टेरिटरीज को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी थर्ड पार्टी को। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हर कंट्री अपने हमसाया के हवाले से इस बात का पाबंद होता है कि वो किसी तीसरी ताकत की आमाज का ना बने और कोई तीसरी ताकत जो है वो उसकी टेरिटरी को, उसकी सॉइल को इस्तेमाल ना करे किसी हमसाया पर हमला करने के लिए। तो कहने को तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन यहां पर जो मामला है उस अंदाज में ये सिंपल नहीं है। इराक ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान पर हमला हो नहीं सकता जब तक इराक की टेरिटरी, इराक की एयर स्पेस जब इस्तेमाल ना की जाए। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अजरबैजान है, आर्मेनिया है, ज़ाहिर वहां से अटैक नहीं हो सकता। हमला सिर्फ और सिर्फ जो है वो इराक से होना, इराक की टेरिटरी इस्तेमाल होगी, इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। ये जो मौजूदा जंग इजराइल के साथ हुई है इसमें से इराक को अगर देखें तो अगर इराक नहीं है तो इजरायली जहाज कहां से आएंगे? तो इजरायली जहाज जब यहां से गुजर नहीं सकते। तो आप दूसरी चीज अगर नोट करें तो सीरिया का तबाह होना, इराक का तबाह होना, लेबनान का तबाह होना, ये सारा उस प्लान का हिस्सा था ईरान को एक्सेस करने के लिए। अगर सीरिया और इराक उसी तरह के स्टेबलाइज कंट्री होते जैसे खलीज मालिक हैं, जैसे मिस्र है, जैसे जॉर्डन है, तो यहां से जहाज गुजर कर वहां पर अटैक नहीं कर सकते थे। ठीक है ना? तो
ان کو اس طرح سے تباہ کیا گیا، اصل میں یہ الٹیمیٹلی ایران تک ہی پہنچ رہا. تو یہاں پر انہوں نے معاہدہ طے کیا ہے کہ کسی کے جہاز کوئی یہاں پر ایکسیس نہیں کرے گا اور ایران پر حملہ نہیں کرے گا. تو اس سے ایران کو ایک بہت بڑی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ شیلڈ یہاں سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ عراق، اور دیکھیں نا یہ حملہ بھی عراق سے ہوا اور اس سے پہلے ایران نے ایک ہی جنگ لڑی ہے اور وہ بھی عراق سے لڑی ہے، اور اس لیے ایران کے صدر نے پہلا دورہ بھی عراق کا کیا، کیونکہ عراق ایران کی سیکورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو اسرائیلی مقاصد ہیں اگینسٹ ایران، وہ عراق کے بغیر جو وہ پورے نہیں ہو سکتے. اور عراق میں بھی اسرائیلیوں کی کافی زیادہ پریزنس ہے، چونکہ امریکنز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی وہاں پر اپنا ایک پریزنس رکھتے ہیں. ذرا ہیڈلائنز دیکھیے. نیو سیکورٹی ڈیل ود عراق ٹو سیکیور ریجنل اسٹیبلائزیشن. No party can use the other's territory against the other side or create breaches in security. US is furious with Iraq over a security deal with Iran. Under the security deal, Iraq will not allow any group or state to use Iraqi soil against Iran. Israel used Iraqi airspace to launch strikes against Iran, but this agreement changes that. اور خبر یہ ہے کہ عراق کو ساؤتھ کوریا سے بھی ایئر ڈیفنس جب ریسیو ہو رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں نا کہ جو ایران سے میزائل جاتے تھے وہ عراق میں بھی ڈیٹیکٹ ہوتے تھے، عراق میں ایئر ڈیفنس بھی ہوتا تھا، تو عراق میں ایئر ڈیفنس ہوتا، پھر جارڈن میں ہوتا، پھر اسرائیل کا، اور آگے وہ 4 لیئرز ان کی اپنی تھی. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹیریٹری عراق کسی کے جہاز گھسنے نہیں دے گا ایران پر حملہ کرنے کے لیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور سیم ایران نے بھی کہا ایران سے کیا حملہ عراق کے اوپر ہونا ہے، تو انہوں نے کہا بھی ایران سے بھی کوئی حملہ عراق کے اوپر نہیں ہوگا. تو یہ اسرائیلی مفادات کے خلاف ہے. اچھا اسی درمیان عراق کی جو گورنمنٹ ہے وہ حزب اللہ کی سپورٹ میں سامنے آ گئی ہے. یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے. عراق کی گورنمنٹ حزب اللہ کی سپورٹ میں آ گئی ہے، اور عراق میں جو پاپولر موبلائزیشن فورس ہے جس کو ڈسارم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی اس کو بھی عراق کی گورنمنٹ نے رد کر دیا اور کہا ہے کہ نہ ہی حزب اللہ کو اس طرح سے ڈسارم کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ڈائلاگ کے ذریعے اگر وہ مان جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس طرح سے لیبنیز گورنمنٹ کر رہی ہے ایسا پاسبل نہیں ہے. اور نہ ہی پاپولر موبلائزیشن فورس کو کوئی ڈسارم کیا جا رہا ہے. یہ دوسری بڑی خبر ہے. The weapon of Hezbollah in Lebanon cannot be withdrawn except through dialogue. یہ لیبنیز گورنمنٹ کو بالکل انہوں نے کباڑا کر دیا ہے. And the weapons of the Iraqi popular mobilization forces cannot be withdrawn by force. تو میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ یہ جو پلان حزب اللہ کے سامنے رکھا جا رہا ہے یہ کسی مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ کا کوئی پلان ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس اس اپروچ کے ساتھ ڈیل کرتی نہیں ہے. یہ ایک اسرائیلی ویسٹرن امریکن اپروچ ہے جس میں وہ ڈائلاگ پیش کیا جاتا ہے جو مزید تصادم کی طرف لے کر جائے. تو عراق از دا فرسٹ کنٹری آفٹر ایران جس نے حزب اللہ کی سپورٹ کی ہے، اور جو لیبنیز گورنمنٹ کا کنڈکٹ ہے اس کے خلاف انہوں نے بات کی ہے کہ اس طرح جو آپ حرکات کر رہے ہیں اس سے کچھ حل نہیں ہوگا، اس سے حزب اللہ کے ویپنز تو آپ کیا لیں گے، آپ معاملات کو خراب کریں گے. اور اسی طرح جو پاپولر موبلائزیشن فورس ہے اس کے بھی ویپنز ہم اس طرح سے نہیں لے سکتے. ڈائلاگ ہوگا، بات چیت ہوگی، اگر اس میں وہ گروپ سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے. اور ایگزیکٹلی یہی بات ایران کر رہا ہے اور ایگزیکٹلی یہی بات حزب اللہ کر رہی ہے کہ ہم ویپنز کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سینیریو میں نہیں اور کسی امریکن اسرائیلی پرپوزل کے نتیجے میں نہیں، بلکہ لیبنیز گورنمنٹ کے بائی لیٹرل ڈائلاگ کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. تو یہ ایک بڑا دھچکا دوسرا لگا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر چائنا بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے عراق میں. چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے، خاص کر جو عراق کا انرجی سیکٹر ہے اس میں چائنا ہیوی انویسٹمنٹس کر رہا ہے، اور جو ویسٹرن کمپنیز ہیں ان کو چائنا یہاں پر تیزی کے ساتھ ریپلیس کر رہا ہے. تیسری بڑی خبر عراق سے یہ ہے کہ عراق نے اناؤنس کیا ہے کہ امریکن فورسز جو ہے وہ یہاں سے وڈرا کرنے جا رہی ہیں. انٹرنیشنل کوalition جو ہے بغداد میں اور عین الاسد بیس میں وہ اگلے مہینے وہ وڈرا کرنے جا رہا ہے سپٹمبر کے اندر، اور گورنمنٹ ول ابائڈ بائی اٹس پروگرام ٹو بلڈ اپ آرمڈ فورسز اینڈ اینڈ انٹرنیشنل کوalition مشنز. تو اپنی ہم آرمڈ فورسز جب اس کو آگے مضبوط کریں گے، اور امریکہ اور باقی جو فوجیں ہیں وہ یہاں سے وڈرا کرنے جا رہی ہیں. تو 3 بڑے دھچکے جو ہے وہ یہاں پر اسرائیل کو لگیں عراق سے. اچھا اسی درمیان ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرمینیا ہے، جو آذربائیجان ہے، یہ جو سارا ریجن ہے اس کو ہم پوری طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. ایران آبزرو ساؤتھ کوکس ڈیولپمنٹس ود اوپن آئز. کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم بالکل نظریں جما کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور IRGC یہ کہہ رہا ہے کہ نیشن از پریپیئرڈ ٹو اسمیش اینی اینیمی فرنٹ. پوری طرح سے ہم تیار ہیں. امریکہ میں کچھ ان یوزول ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ویری ویری ان یوزول. ایک تو وہاں پر اٹیک ہوا ہے اسرائیلیوں پر اور 14 کے قریب کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور امریکہ میں یہ اٹیک ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، 14 کیجویلٹیز وہاں پر بتائی جا رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ امریکہ میں تازہ رپورٹ کے مطابق جو ڈیبیٹ ہے اسرائیل کے کنڈکٹ پر کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے وہ بہت زیادہ وائڈ سپریڈ ہوتی چلی جا رہی ہے.